बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज जो 27 अप्रैल का दिन था, एक इंतहाई अहम दिन था और पूरे मुल्क में आज इसी दिन पे ही नज़रें जमी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज क्या फ़ैसला आएगा। मेरे ख़्याल में आज बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बावजूद इसके कि कल पार्लियामान में बहुत तंद तेज़ जो है ना तकारीर हुई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बैठ गया तो बड़े रिस्ट्रेंट से काम लिया गया और वो जो पूरा सिचुएशन है उसको डिफ्यूज़ किया गया। और लेकिन इसमें जो अहम पेशरफ्त है वो ये है कि खुदा करके सियासी जो कायदीन है या क़यादत है, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मौजूदा हालात को जो है सुधारने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ। ये एक बहुत अहम और मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि तकरीबन 10 साल बाद अगर हम देखें तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ चोर, डाकू, लुटेरा वग़ैरह, कोई यहूदी एजेंट है, कोई मुसलमान, गैर मुस्लिम, मतलब जितने भी हम इल्ज़ामात लगा सकते थे हमारी सियासी जो सियासतदान है एक दूसरे पर लगाते रहे। और ये सिचुएशन यहाँ तक जो है ये विशस हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि इदारे जो है वो भी सारे तकरीबन पॉलिटिसाइज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुआ था, इस तरह इस्टेब्लिशमेंट भी पॉलिटिसाइज हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मतलब ये है कि पार्लियामान तक जितने भी सारे इदारे हैं वो सब जो है हाईली पॉलिटिसाइज हुए थे। मतलब ये कि उसमें इस मुल्क में सियासी इंतशार की वजह से अभी जो बाल है वो अगेन वो जो कहते हैं सियासतदानों की कोर्ट में चला गया। इससे पहले सियासतदानों को यही गिला रहता कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह हक हासिल नहीं है कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत करे या सियासतदानों को बज़ोर हथौड़ा जिसको यूज़ किया जा रहा है या बज़ोर जो है ताकत के ज़रिए या अपने फ़ैसलों के ज़रिए सियासतदानों को मजबूर करे कि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करे, बल्कि सियासतदानों का अपना मसला है। इसी तरह हिस्टोरिकली जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंटरवेंशन की बातें हो रही थी, तो अभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी, स्पेशली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो हिस्टोरिकली एक रही है, काफ़ी रिस्ट्रेंट से काम लिया गया और कोई जो है ना वो ए पॉलिटिकल रोल जो है वो अपना अदा करते रहे। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उनके दरमियान जो है आज पहला दौर था मुज़ाकरात का और कल जो है यानी 28 अप्रैल को दूसरा दौर शुरू होगा। तो बहुत अच्छी पेशरफ्त थी और मेरे ख्याल में जो मुज़ाकरात जिस तरह एक दूसरे के साथ वो मिले तो इससे लग रहा है कि दोनों साइड से जो टीमें हैं वो बड़े सीनियर है और पॉलिटिकली बड़े स्ट्रॉन्ग। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपनी टीम में नवीद कमर साहब है और उनकी तरह और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस है। मुस्लिम लीग की तरफ से जो है ना ख्वाजा साद रफ़ीक साहब है, ला मिनिस्टर आज़म नज़ीर तार साहब है और इस तरह सागडार साहब जो सीनियर मोस्ट पर्सन है वो शामिल। फिर MKM की तरफ से जो है एक ख़ातून को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर हम देखें तो शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे ख्याल में कई दहाइयों से वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। इसी तरह फवाद चौधरी साहब बड़े डेमोक्रेसी के हवाले से बड़े अच्छे बयानात उनके आते हैं। अली ज़फ़र साहब जो है मतलब कि सीरियस और सीनियर लोगों को दोनों साइड से इंक्लूड किया गया है। अभी इसे डेफिनेटली ये जो सियासी माहौल जो बना हुआ है इसको सियासतदान ही जो है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखें कि वो उनको बिठाएंगे तो वो नहीं हो सकता। इस तरह अगर हम इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप हम कहते हैं कि वो इंटरवीन करके तो ये हो ही नहीं सकता। और फिर उनसे हालात मज़ीद हिस्टोरिकली हमने देखा है माजी में कि इसी तरह जो इंटरवेंशन हुए तो उससे हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। तो आज ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है और मैं समझता हूँ कि जब सियासतदान बैठ जाते हैं तो जितने मुश्किल जो फ़ैसले होते हैं वो कर जाते हैं। अभी जो है इसका एजेंडा जो है वो यही है कि मुल्क में दोनों जो सियासी ग्रुप से अपोजिशन और हुकूमत जो है वो बैठ के एक ही तारीख पे जो है वो एग्री कर दे। और मेरे ख्याल में दोनों के लिए ये मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी PTI की तरफ से भी ये है कि अगर ये नहीं है तो फिर कौन सा
تاریخ ہونا چاہیے. اس طرح پی ڈی ایم کی طرف سے بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے. ابھی درمیان میں جو ہے نا یہ 2 مہینے 3 مہینے کی بات ہے کہ اس میں یہ آگے پیچھے ہونا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت پہ مورل رسپانسبلٹی بھی ہے اس وقت، کیونکہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتراض ہے، اگر ملٹری لیڈرشپ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیں اعتراض ہے، تو آپ خود بیٹھ کے یہ جو مسائل ہے اس کو حل کرے. کیونکہ سیاسی انتشار اور افراتفری سے ہے ملک بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. ایک سائڈ پہ ہم دیکھیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہے، دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ معاشی طور پر ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہے. اس وقت غریب کے لیے 2 وقت کا روٹی کھانا وہ ناممکن ہو چکا ہے. اور اس میں جو ہمارے جو لگژری ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ سیاسی رینگلنگ جو ہے یا سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی قیادت کو اس کا احساس ہے اور ہمیں امید ہے کہ ابھی یہ بیٹھ کے آگے 2 3 4 سیشن، میرے خیال میں کہ 14 مئی جو ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ اس سے پہلے یہ کوئی راہ نکالیں گے تاکہ سپریم کورٹ کے لیے بھی آسان ہو اگر فیصلہ واپس لیتے ہیں یا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اس طرح اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے زیادہ تر ہم جب سیاسی جو عدم استحکام کی وجہ سے، انتشار کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پہ بھی لوگ بے جا تنقید کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن بھی ہو رہی ہے، پارلیمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو ابھی یہ ہماری سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ مل بیٹھ کے ان حالات کا حل نکالے، ایک تاریخ پہ ایگری ہو تاکہ ایسی تاریخ ہو کہ جب الیکشن ہو جائے تو سب کے لیے قابل قبول ہو. اگر ہو سکے تو الیکشن ریفارمز بھی وہ لا سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن ممبران نے استعفے دیے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہم نے استعفا نہیں دیے ہیں تو میرے خیال میں ان کو واپس بھی لایا جا سکتا ہے. ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے، پیدا کرنا چاہیے کہ اس میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا خاتمہ ہو. اور ملک میں جب استحکام آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر ٹریڈ بھی ہوتی ہے، انڈسٹریز بھی ڈیولپ ہوتی ہے، پھر سیکیورٹی پہ بھی ہم توجہ دے سکتے ہیں، اکنامک سائڈ پہ بھی توجہ دے سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ جو آغاز ہوا ہے یہ ایک اچھا آغاز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قیادت کو احساس بھی ہے، ان پہ ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ ان حالات سے اگر نکالنا ہے تو ان لوگوں نے نکالنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ 77 میں جب ہم نے نہیں کیا، اسی طرح 99-97 میں جب حالات خراب ہوئے، اس سے پہلے 70s میں جب حالات خراب ہوئے تو اس کا نقصان جو ہے نہ صرف سیاسی جماعتوں کو ہوا ہے بلکہ پورے ملک کو ہوا ہے.